Batang berita malam tu. Perintah Sarawak beri peragam perayas diterima atlet Manai Hagi. Sukma 2024 Sarawak andal jadi champion. Kitau Jala Gemilang kelai taluk ke menua. Sarawak bisi juluk nadai riman serbik manggai 2030. Malam Panggau Komuniti 2024 lilih muka ukas ricah. Selamat lemai serta mari tapi bahasa ngagai kita semua. Aku dibidikan mulai ngau kitab bab berita nukas bagi Iban. Ngepun ke isi berita perintah Sarawak meri peragam perayas dekat diberi ngagai atlet menang midul emas bab pekit lumba Malaysia. Sukma ke-21 Sarawak 2024 engkau Manai Hagi dibanding negeri Bukai. Tajak pihak Premier Sarawak Dato' Peninggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg empai nyebut berapa penyampau kebenar perayas ke disebut dia. Ngajak tundi ia megamadah ke perkaranya di salam dulu ngambil nak ngasuh negeri Bukai Nyima. I do not want to mention now. Kalau tidak ada state pun nanti tersinggung. We will do it. If not equivalent, maybe better. Ia nyebut jakunya bak aum pemberita pengudap jadi ke pengawak nyuak tambai Ibu Pertiwi ngagai tuai kontijen Sukma Sarawak itu hari 6. Dulu harinya lebuh berjaku buat Muamayu, Dato' Peninggi Abang Zohari madah ke pengawak nutup Sukma ke-21 Sarawak 2024 megak dekat diguluk Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim tajak ia bisi program bukai kepatut diguluk di Semenanjung Malaysia. Ia madahnya nunjuk ke pemansang menua Malaysia ukai semina merik perhati ngagai pemansang ekonomi aja. Tak megak berarti ke pemansang lumba di menua tau. Sama datai 3 sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan, ngau Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri Nembiak Lumba ngau Pemansang Urang Dagang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Sapin Menteri Nembiak Lumba ngau Pemansang Urang Dagang Sarawak, Kenyadi, Chief The Mission Contingent Sarawak, Dato' Jerar Rentab Jabu, Bala Sapit Menteri, Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operation, kena dituai Pegawai Eksekutif Sukma ke-21 Sarawak 2024, Dato' Hee Chang Kee serta bala temua di Bahasa Kebukai. Seraya Sarawak ngelempai ke pengandal besar bab Pekil Lumba Malaysia Sukma Sarawak 2024 menggelar champion besar. Menteri Nembiak Lumba ngau Pemansang Urang Dagang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madal, semua pengawak nyikap balai atlet dikenal nentu ke Sarawak bak penduduk pemaduk mana. There is no such thing as second best for us. What you all should be targeting is only the gold medal. That is what I want to see in each and every one of you. Itulah yang saya mau lihat terhadap tiap atlet yang akan bertembung, sama ada dalam kolam renang, sama ada di stadium, track, sama ada dalam gelanggang, sama ada dalam dewan-dewan. That is the expectation of the state. Ia nyebut jakunya bab pengawak nyuak tambai Sarawak ngagai tuai kontijen Sukma itu kena arinam. Pengawalnya sudah diperjadi ke Premier Sarawak, Dato' Peninggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Dato' Sri Abdul Karim Madah Baru, Perintah Negeri Megak dekat ke semua raban nentu ke Pekit Sukma diatur lancar. Kelimpah harinya, juluknya di Champion Besar Sukma 2024 dikenal nurai sejarah pengudah kepenuh di Sarawak ngempu gelanyak 30 tahun keudah ianya tahun 1994. None of you has felt that feeling of glory when Sarawak was the champion 30 years ago. But I want to see 2024, we make history again. Sarawak become the overall champion in this Sukma. Itu hanya dapat berlaku sekiranya kita semua memberi komitmen yang paling tinggi sebagai atlet untuk memastikan negeri Sarawak menjadi
pemenang mutlak, juara keseluruhannya. Berbangunnya Premier Sarawak udah berjadi ke pengawal nyuak tambai Ibu Pertiwi ngagai toy kontijen Sarawak. Ianya sapit Menteri Nembia Lumba ngau Pemansangguran Dagang Sarawak kenyadi Chief the Mission Kontijen Sarawak Dato' Jera Rentap Jabu. Pengawal ngitau Jalur Gemilang diperhati berguna darah dikena narak semangat patriotisme dalam komuniti. Sapit Menteri Besar Dato' Seri Fadilah Yusof Madah yang megaman dan ke asai tanggung pengawal ngau penalu ke menua. Nyadi komuniti madani ke bisi tanggung pengawal koya, semangatnya patut seruran ditarak lalu kais minat ditatak matang itu hari kebangsaan atau ke hari Malaysia aja. Kibarkan, menunjukkan kita ni adalah rakyat Malaysia yang bangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Mula gerakkan, jangan tunggu orang sponsor. Apa salah bak kata apa wakil daripada Jabatan Penerangan tadi, kalau kita sayang dengan bini, kita sanggup beli hadiah. Sayang negara, si sanggup nak beli bendera. Nah, masa tu lah tunjukkan kasih sayang kita pada negara, korban sedikit duit, beli bendera, si dulu besar, kecil pun siapa. Yang penting dipasang di rumah masing-masing ataupun di pejabat masing-masing. Ia nyebut jakunya lebuh Jakob jadi ke pengawal ngelancar bulan kebangsaan. Ngitau Jalur Gemilang Rengat Sarawak 2024 berambai ke Jakob Malaysia Madani Jiwa Merdeka ke diatur di Palan Convention CIDB di Kuching kena arena. Bak pengawal kesama Dato' Seri Fadilah ke Megakaban Parlimen Petrajaya belak berjadi ke simbolik nyuak Jalur Gemilang ngagai agensi berkawal. Udahnya pengawal ricah ngau pengawal ngelancar ngau flag off konvoi Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KKMJG Rengat Sarawak 2024 ke diguluk 71 tukar ari upis ngau agensi perintah gempung korporat NGO ngau komuniti madani. KKMJG-nya program Nintendo tahun Japan, Malaysia dikena ngemau kesemangat ngintu hari kebangsaan ngau hari Malaysia ngau berjalan matau menua ngagai serap tanah bumi kenyalang. Sama datai Kaban Parlimen Puncak Borneo, Dato' William Morgan, Kepala Polis Sarawak, CP Dato' Manca Atta ngau Direktur Japan Sarawak, Helmi Hamid. Berita bukai. Perintah Sarawak tetap ke juluk nyaga negeri nadai riman serangan anak atau ke Serbik manggai tahun 2030. Sampai Premier Sarawak Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kuhian Mada juluk besar merik perhati pemesai guna naga ngau ngintu penyakitnya hari semina nubuah mayu hagi hospital riman. Cancer hospital because we got so many people waiting here, but we want to eliminate, and cervical cancer is the first one that can be eliminated. And so it's worth for us to invest so that our people who are talented, be it young or old, get to be alive. Ia madah baru pengawal nubuah ke Makmar Riman Serbik di Sarawak dekatnya di Pelasar Besar berjalan ke pengawal berpersa mayu hagi di Rengat Negeri. Mentioned that Sarawak is the second highest Yes. in Cervical cancer because in Malaysia. in Malaysia as a whole, cervical cancer is number 3, but Sarawak is number 2. Partially because our geographical regions are so big, and then people are always so late, and then we need to get over the cultural aspect, and then look. It's nothing ashamed of. We just need to be tested. We just need to catch them early, and we need to if we test early, we can cure you, and so it is. That's why it's preventable, and but it's beyond preventable. It's eliminated, can be eliminated, and then once eliminated, right, it's no more need to prevent already, that. Ia nerang perkaranya ngagai pemerintah pengudah berjadi ke pengawal ngelacar program HPV Leaving No One Behind dituk ke Narinam. Programnya hasil kerjasama inovatif antara Serakuk Insurans Hayat Malaysia, Liam, ngau Yayasan Ros dikena munas Riman Serbi keba orang induk berumur 30 ngagai 65 tahun di Malaysia ngau nyeliting negeri Sarawak. Dulu harinya Liam mudah nyuak kecek sepenyampan RM650,000 ngagai Yayasan Ros ngambil yayasannya uliah Marit Bala Indo di Sarawak ke tahu kena rampit HPV kelebih lagi di kandang menua Entigis.
Seraya berita ke penudi pasar malam panggal komuniti Serimbai Hari Bergulai Ngau Komuniti 2024 peliliah muka dia atau Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Balai Komuniti Kampung Petana akan hari 5 nerima timbal cukup manah hari peranak ngelingit muka. Dua batang program ianya pekit karaoke ngau pekit Ratu Indai udah diatur serta dipengal ngau pemerindang bala artis hari UKAS Empu ngau mega artis melana lokal muka Aja Aris. Champion pekit karaoke udah diimpu Zuki Safai hari Senau Oya kemai prayas mata duit RM300 serta terupai. Bak penduduk Lumbur 2 Muhammad Syukri Syahdan kenerima prayas mata duit RM200 dengan terupi seraya penduduk ketiga di Empu Ordi Ayah akan nerima prayas mata duit RM100 serta terupi. Jessica Inyo dipadu menggi gelar Ratu Indai bak pekiat Ratu Indai maya malam panggal komunitinya. Ia ke umur 37 tahun mujo pulai mai prayas mata duit RM500 jumpa ngau terupai. Lumbur 2 di Empu Kuni Belajang, 64 tahun terima prayas mata duit RM400. Engau terupi seraya Lumbur 3 dipanggil Nur Ain Abdullah, 54 tahun, kenerima prayas mata duit RM300 engau terupi. Pengawak nyuak ke prayas bak ke kedua pekiatnya udah dipejadi ke Kaban Kunzil Negeri Adun, Telian Royston Valentine serta bini Puan Beatrice Zuras. Sama datang Tuai Penolong Director SPPK UKAS Anwar Hanafi Ardi Mansyah engau pemangku pegawai pelilih muka Pelitsman Ahib. Nakat dulu Buletin UKAS Iban lemai tergulai ngau aku Debi. Sebelum ujung ke berita, ram kita sama like, share ngau follow semua platform media UKAS yang kau portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube ke penemu berita mandu baru di Sarawak. Ngujung ke Buletin UKAS ngau mendak pengawak nyuak tambah Ibu Pertiwi dipejadi ke Premier Sarawak Dato' Perigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ngagai tuai kontijen Sukma Sarawak di Kuching kena arinam. UKAS #saluran informasi rakyat. Sukan yang dinanti dengan harapan yang tinggi, kejayaan dimiliki, semangat kian membara, perjuangan kini bermula, kemenangan pasti digenggam, impian jadi kenyataan. Sarawak! Sarawak! Hidup! Hidup! Selamat berjuang! Sukma Sarawak, atlet berprestasi tinggi kita lahirkan. Terus gemilang capai kecurangan, Sukma Sarawak, medan perjuangan. Sukan yang dinanti.